Ang challenge natin ngayon ay Rigor Challenge, okay? Bale, magpapakita ako sa inyo ng mga emotions. Gagayahin nyo. Tapos sasabihin nyo yung rigor, okay? Panalo ng 200 pesos. Tapos, pipili ako sa inyo ng top 2 na paglalabanin ko sa dulo. Yung pinakamagaling, okay? Mananalo ng 500 pesos. Angel, ready ka na? Okay. Go! Rigor. 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 Sige na, pwede na, 200. Magaling siya, magaling. Amigo, go. Rigor. 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 I'm a crazy, Sige na, pagbigyan natin, 200. 200? Next. Maika, go. Rigor. 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 Rigor? Rigor! Rigor. 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 Okay. Yes, next actress. Diyan ikaw. Dyan. Rigor. 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 Nako, rigor. 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 Nako, rigor. Pwede na. Ako rigor. Nako! Dito ka! Si Rigor, kukuha na agad ng 200, di pa nananalo. Sige na, Rigor, panalo ka na. Salamat, Rigor. Ready, go. Rigor. 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 Oh shucks, ito ba yung pag-ibig na? Parang natatay yung Rigor eh. Sige, panalo na. Go. Rigor. 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 Tumayo ka na dyan. Tumayo ka dyan. Okay na, panalo na. Okay na. Grabe! Nala, go. Rigor. Rigor.
Rigor! 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 Akala ko ligo. Rigor! 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 Pwede na. Next. Ay, sa akin. Louie, go. Rigor. Parang may sakit ah. May sakit daw. O, sige na. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Next. Kai, go. Igor! Gina, pwede na. Pwede. 200. Next. Ron, go. Ayan na, 200. Go. Mini miss you daw. Gina. Pwede na. Grabe. Uwi na. Rigor. Parang gising na. Rigor. Di ba nakita? Tapos na? Nasa na si Rigor? Nakita ko yung emoji, nasa ano lang eh, nasa picture lang eh. Sige na. Last! Dali! Last sa'yo, Chris, go. Rigor! Sige. Panalo. 200. Ang dalawang tatawagin ko ay magkakaroon pa ng tsansa na manalo ng 500 pesos. Bali, paglalabanan nila yung 500. Pumunta ka na sa harapan. JB! Dito ka si JB. Dito ka. Oh no! Sa kabila ay si Maika. Sa kabila si Maika. Kabila. Yan. Ang mangyayari, sagutan kayo. Palitan. Ang mangyayari, palitan. Kung ano yung emotion dito, ganoon din emotion mo. Hanggang sa matapos. Okay. Mauna si JB.
Rigor. 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 Sis na, natuwa ako sa inyong dalawa. Mas namang si Maika, 500. Si JB, 300. Okay. Kuha na, kuha na. 500 saka 300. Babay na. Bye-bye.